Hi guys. Ganda. Sabi ko 8. Ay dalawa lang. Kaya nga. Yan guys. Tignan nyo mabuti. Ganda. Yan, may tulay. Lamig. Lamig talaga dito. Kakatakot. Pagluka po diri, oy. Wow! 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 Yan, dadaming nag-video okay. Kaya maingay. Yan guys. Tignan nyo mabuti. Wow! Wow! Lalong gid. Abi na kung mabaura. Lalong.